Hi guys, ipapakita sa atin ng kapatid nating Agta itong honeycomb. Ayan guys, oh, pure na. Ayan si municipal agriculturist natin, Sir Edwin. Ayan, alam na alam nila yan guys. Ayan, pure honey na yan. Pure honey. Hindi man lang mapupunon, ganyan. Ah, sir, pure talaga sir. Oh. Pure ba? Ah, ganyan ang kulay. Ang penaluto. Ah, lulutuin pa yan. No need na dodo. Pwede No lang need na na. Pero medyo lang ako man. Ay, Okay lang? ay, sir. Ayan. Ito yung talagang pinagkuhaan. Yan talaga yung pure, ma'am. Wendo. Both do. Oh. Galing sa nabanlog ni Sarah. Nabanlog ni sir sa kakapiga. Mali mo man mapupunon. Oh, piniga ni sir yan. Oh, sobra. Juliet, puno mo lang ah. Wow. Punuin mo daw. Lapay. Ay, napuno na. Ops. Wow. Punong-puno na, oh. Wow, yan talaga yung pure. Bakit yung iba brown na brown? Kasi ano to? Adalok mo dito. Ah, dalaok na nga. Asukar? Ganon, pero yan yung pure talaga. Yes. Ito lang talaga yung pure, Juliet. Dapat pang-test mo na. Oh. Di papel. Papel. Mga masok, how true? Mandok. In-test na tatay ni Latest mo, ma. Ganyan no? How true? Ito. Sige nga. Hindi ka mabasit. Hindi ka basit. Hindi siya masusok. Ganyan. Oh, pure siya doon. Ay, pure daw, guys. Pag ganyan, oh, pure. Babobo yung junior oh. Wow! Amazing. Hindi siya nagsusok. Tapos hindi siya nalilin. Yeah, oo. Yan sa Galing kanila naman. wala na. Oo. Uy, magkano yung ano, B? Isang ganyan. 200 mo na mo na. 50 ma'am. Ay, Hindi daw, guys. Hindi, ma'am. Bakit yung mga nakukuha ko ay brown na brown? Ayan sila. 5 gives? Kau naman 5 gives. 5 gives. Ayan, pure talaga, guys. Mas naniniwala sana ako pag namaga yung mukha mo. Kinagat. Aray! Mananaldo yung binanbantayan nata, Juliet. Doko na. Duwa na daw da ka na, Dok. Binanbantayan data. Binanbantayan. Unahan kayo? Unahan? Nag-uunahan kami, sir. Unahan, sir. Kaya 2 araw nilang binantayan. Oh, di ba? Sungkit. Ayan.